Oke. Oke. Jadi adjective ya. We learn about adjective today. We start from the definition. Jadi definition adjective is kata sifat are words used to nouns. Ya. Adjective are usually placed after nouns. Ya. For example, diligent, beautiful, handsome, smart, brave, strong, and fast. Jadi kata sifat ini adalah adjektif ya, kata yang menerangkan, digunakan untuk menerangkan kata benda. Adjektif ini biasanya ditempatkan setelah kata benda ya. Contohnya ada diligent, rajin, beautiful, cantik, handsome, tampan, smart, pintar, brave, berani, strong, kuat, dan fast, cepat ya. Jadi for example, ya your little boy is handsome ya. Anakmu, anak laki-lakimu atau putra laki-lakimu sangat tampan. She is very smart in the class. Dia sangat pintar ya di kelas. The exam was not too difficult. Ya, ujian itu sangat tidak begitu sulit. This bag is so expensive ya. Tas ini sangat mahal. Jadi kalau menurut karakteristiknya adjektif itu, fungsi adjektif itu terbagi menjadi 8 ya. Yang pertama adalah possessive adjective. Yeah, possessive adjective is an adjective that shows a meaning of a possessive pronoun. The words included in it yeah, are my, your, our, their, her, and his. Example is her girlfriend is beautiful. Ya, pacarnya sangat cantik. Kemudian kita masuk ke descriptive adjective. Descriptive adjective are adjectives that describe or characterize humans, animals, and objects. Yeah, for example, tiger is very strong. Ya, harimau sangat kuat. Next. Jadi descriptive adjective ini adalah kata sifat ya, yang menerangkan tentang atau sifat manusia, hewan, dan benda. Jadi contohnya adalah harimau sangat kuat. Kemudian kita masuk ke quantitative adjective. Quantitative adjective are adjectives that describe object in a certain amount or several. Yeah. The example are the goat ate a whole food in the basket. Jadi quantitative adjective ini adalah kata sifat yang menjelaskan benda ya dalam jumlah tertentu atau beberapa. Contohnya adalah kambing itu memakan semua makanan yang ada di keranjang. Jadi semua itu adalah a whole ya, termasuk adjective. Kemudian ada interrogative adjective. Ya, interrogative adjective is an adjective that shows the question which or what ya. For example, which book did you borrow from the library? Ya, buku yang mana nih yang mau kamu pinjam dari perpustakaan. Jadi interrogative adjective ini adalah kata sifat yang menunjukkan pertanyaan ya, yang mana, which atau apa, what. Oke. Jadi contohnya buku apa yang kamu pinjam dari perusahaan. Selanjutnya kita masuk ke demonstrative adjective. Demonstrative adjective is an adjective that explain the meaning of a noun ya. Jadi demonstratif ini menjelaskan kata sifat ya. Menjelaskan arti dari sifatnya. Contohnya adalah this home is yours. This home is yours. Is hers ya. Rumah ini adalah miliknya. Jadi demonstrative adjective itu kata sifat yang menjelaskan makna dari kata benda. Di sini adalah adjektifnya adalah this.
yang menjelaskan bahwa ini rumahnya. Kemudian kita masuk ke numeral adjective. Numeral adjective is an adjective that shows the meaning of arithmetic numbers or quantities, whether certain or not certain numbers. Ya. Jadi numeral adjective ini adalah kata sifat yang menunjukkan makna bilangan hitung ya atau jumlah, baik bilangan tertentu maupun tidak tertentu. Ya, contohnya adalah today is the first time we met. Ya, dan jadi hari ini pertama kali kita bertemu. I saw visit her a few days ago. Ya, aku seharusnya bertemu dia kemarin atau beberapa hari yang lalu. Kemudian kita masuk ke distributive adjective. Ya. Distributive adjective is an adjective that shows an object in the sense of being divided or separated. Jadi distributive adjective ini kata sifat ya, yang menunjukkan benda dalam arti terbagi-bagi atau terpisah. Contohnya adalah the two teachers each had a red hat. Ya. Jadi artinya kedua guru itu masing-masing bertopi merah. Ya, jadi each itu adalah distributive adjective. Kemudian kita masuk ke the last one ya, proper adjective. Ya, jadi proper adjective is an adjective that shows the proper name of an object such as language, nation, or so on. Ya, jadi proper adjective ini ya adalah kata sifat yang menunjukkan nama diri dari suatu benda seperti bahasa, bangsa, atau lain sebagainya. For example, the Turkish Empire is very strong. Jadi kerajaan Turki itu sangat kuat. Ya, jadi di sini yang termasuk proper adjective adalah the Turkish. Oke, sampai sini kira-kira ada pertanyaan? Do you have any questions so far? Masih belum, Miss. Iya, saya mau tanya dong. Oke. Contohnya, misalkan saya mau tanya soal yang demonstratif adjektif. Berarti misalkan saya ganti that homes is itu bisa ya, berarti yang menerangkan adjektifnya adalah that. Demonstrative adjective ya. That ya. That. Okay. And then misalkan another example for possessive adjective. Ini kan kalimat yang gampang ya. Misalkan kalimat yang kan saya orang bekerja nih. Bisa nggak misalkan kan saya orang kerja, jadi misalkan apa contoh misalkan gini, produksi barang tersebut sangatlah susah gitu. Jadi yang dinamakan adjektifnya yang mana ya? Susah. Susahnya itu ya, berarti atau hard ya. Susah. Iya, is hard gitu ya. Jadi susahnya ya. Jadi oke. Ya. Oke. Setelah ini nanti kita akan masuk ke exercise ya untuk aku ada beberapa soal nih dalam bahasa Indonesia yang akan kalian translate ya ke dalam bahasa Inggris menggunakan adjective yang sudah sesuai dengan yang tadi sudah kita pelajari ya. Satu lagi, kalau kuantitatif adjective itu selain a whole tuh apa ya? Ada nanti ya. Nanti kita akan pelajari. Jadi ada contohnya yang lain kuantitatif. Jadi dia untuk menjelaskan jumlah tertentu ya ada atau beberapa. Oke. Ya. Bentar ya.
Jadi untuk yang kuantitatif tadi ya, Kak Imelda, contohnya selain a whole itu bisa pakai few, many, ya, some, all, half, whole, enough, atau numerous. Jadi selain apa tadi? Selain whole, Hmm. itu bisa pakai few, many, enough, some, all, half ya, enough, dan numerous. Oke. Ada namanya Putus ya, Miss? putus-putus ya? Putus-putus? Sudah Sekarang enggak sih, Miss? masih sudah lancar? Sudah, Miss. Oke. Ya. Selanjutnya ya Kak Ferrari ya. Namanya terlalu panjang untuk diingat. How do you say it in English, Kak Ferrari? Namanya terlalu panjang untuk diingat ya. Ya, ya. Oke. Uh, the name is too long to remember. His name ya. Kan ya. Ya, ya. Ya itu bisa pakai his atau bisa pakai her. His name too long to His remember. name? Ya, his name too long to His remember. atau is? His. Ya, ya. Oh, his. Oke, oke. His name His name? ya too long to remember. Ya. Selanjutnya Kak Imelda. Pesta kita Sebentar. Adjektifnya mana tadi ya? namanya terlalu panjang ya. Jadi itu ya ini kan possessive adjective. Jadi yang dimaksud possessive adjective itu adalah his. Oh, his. Oke, oke. Oke, selanjutnya ini Ya. untuk Imelda ya. Pesta kita akan terselenggara dengan sukses. Pesta kita Mm-mm. Akan terselenggara dengan sukses. terselenggara Mm-mm. dengan sukses. Our party Mm-mm. will Will help with successful. ya will be held ya. Jadi karena ada kata With akan ya successful. Will be help. ya Oke. successfully ya. Our party will be held successfully. Jadi ini termasuk apa nih? Successful. Ya, termasuk adjektif apa? Successfully. Sebentar. Bentar, wait. Ya. Um, wait. Oke, aku kasih clue ya. Ini termasuk apa? Kepemilikan. Deskriptif. Kepemilikan bahasa Inggris kepemilikan apa? Possessive adjective ya. Possessive adjective. Ya. Kira-kira yang mana yang termasuk adjektif? Our. Ya,
hour. Betul ya? Selanjutnya Oke. hari, Successful itu correct or nggak tepat? yang lebih tepat. Pakai ly. Mhm. Oke. Oke, oke. Selanjutnya Kak Ferrari ya. Bukumu tebal, punyaku tipis. Bukumu tebal, punyaku tipis. Your book is thick. Ya, Then I Punya. think. punyaku tipis. Oh, your book is thick. Ya, betul. Punyaku tipis. Okay. Then Maksudnya then bukunyaku ya tipis di sini maksudnya. Then me. then Mine. mine is thin. Ya, mine is thin ya. Jadi yang termasuk possessive adjective yang mana? Mine. Ya, dan ada satu lagi. Your. Ya, mine and your. Ya, jadi seperti itu ya. Selanjutnya Kak Imelda. Ya. Kemampuan mereka dalam menghasilkan makanan utama yang lezat harus diakui. Kemampuan mereka dalam menghasilkan makanan utama yang lezat harus diakui. Kemampuan mereka dalam menghasilkan makanan utama Yang lezat harus diakui. yang lezat harus Ha- diakui. Ya. Panjang ya. Apa-apa Kak? Ini juga latihan bisa ya. Guys. They their Ya. ability Oh. in their ability for make main course Harus um diakui. main saya ulang sebentar. Their ability for make delicious main course Ya. have Harus diakui. to have should seharusnya should be akui apa ya? Diakui recognize ya. Diakui Recognize. gitu ya. Recognize. Should be recognized. Nah, jadi kalau should be itu nggak bisa sih digunakan. Jadi yang harus di sini ya artinya menggunakan must. Ya, jadi Okay. kalau must itu penggunaannya ya sebagai suatu keseharusan, kewajiban gitu ya. Jadi bisa menggunakan. Nah, sementara kalau should itu biasanya untuk yang apa? Lebih ke menyarankan ya. Oke. Selanjutnya untuk to make apa tadi? For make ya. For make. Their Iya. ability ya. Nah, itu sebenarnya nggak bisa ya, Kak ya. Karena kalau misalnya pakai for, itu biasanya harus diikuti oleh adjective atau noun. Nah, di sini kan adalah kemampuan mereka dalam menghasilkan. Menghasilkan itu kan termasuk kata kerja. Ya, jadi harus pakai to. Jadi kalau misalnya to itu biasanya diikuti oleh kata kerja atau verb. Ya. Jadi to produce. Menghasilkan adalah ya. Can you repeat that again, Kak? Their ability to produce. Their ability to produce a delicious main course
Must recognize. Ya, correct ya, excellent. Selanjutnya Kak Ferrari. Kak Ferrari. Wait. Tadi kalau for make itu kenapa? Jadi kalau for itu biasanya setelah kata for itu bukan diikuti dengan kata kerja, nggak bisa ya. Jadi kalau setelah for itu biasanya diikuti oleh kata benda atau kata sifat, ya, adjective atau noun. Jadi kalau tadi kan menghasilkan itu kan termasuk kata kerja, maka harus menggunakan to. Jadi kalau to itu baru bisa setelah kata to baru menggunakan kata kerja. Dan kata kerjanya harus kata kerja bentuk pertama ya. Karena di sini Oke. to infinitive. To infinitive. Jadi tadi itu termasuk apa ya? Apakah adjektif? Oh wait. Si adjektif mana? Possessive adjective, Mana? Possessive adjektifnya. their ability. Their ya. Their ability, yeah, their. Their ya. Oke. Betul ya. Selanjutnya, Kak Ferrari. Cincin ini sangat mahal dan bukan punyaku, tetapi miliknya. Cincin ini sangat mahal dan bukan punyaku, tetapi miliknya. This ring Ya, is very expensive ya, and it's not mine, ya. Tetapi miliknya. but him Ya atau hers ya. Ya, jadi yang termasuk possessive adjektifnya yang mana? expensive. This ya, kan possessive. Okay. Ya, this. Jadi itu untuk possessive adjective ya tadi. Coba diulang tadi gimana kalimatnya? Boleh kan diulang Kak Ferrari? This ring is very expensive Heeh. and it's not mine, but him atau her. Him atau hers ya. Menyatakan milikan. Pronoun. Oke. Lanjut ya. Selanjutnya adalah Kak Imelda. Cuaca di negara kita sangat dingin. Cuaca, the weather Ya. Mm-mm. in our country Ya. is very cold. Langsung aja very cold. Gak usah pakai Very is. cold. Oke. Ya. Kenapa? Memang seperti itu ya. Ya. Langsung ya. Jadi nggak usah pakai is. Langsung aja nggak apa-apa. The weather The weather. Heeh. in our country Heeh. very cold. Ya. The weather in the country. Ya, karena kan negara tuh cuma satu. Maksudnya tunggal gitu ya. Jadi kalau misalnya kita ngomongin negara, kita udah tahu ya, yang mana nih negara yang mana kita omongin. Jadi the weather in the country ya very cold. Jadi ini termasuk adjektif apa Kak? Wait. The weather descriptive. Ya,
Yang mana? Deskriptif. Ya, yang mana? Yang deskriptif? Oke. Yang mana katanya yang deskriptif? Cold. Cool. Ya, betul ya. Ya. Selanjutnya Kak Ferrari. Dia mengemudi mobil lebih cepat daripada saudara laki-laki saya. Dia perempuan mengendarai atau mengemudi mobil ya lebih cepat daripada saudara laki-laki saya. She drives the car faster than my brother. Ya, she drives the car faster than my brother. Yang mana kira-kira ininya adjektifnya? Faster. Faster. Masuk adjektif apa? Masuk ke dalam deskriptif. Ya, betul ya. Deskriptif. Selanjutnya, ya, oke. Kak Imelda ya. Hari ini adalah hari pertama kita bertemu. Hari ini adalah Ya, hari pertama kita bertemu. hari ini. This day. Nah, This day is ya. is the first we meet. Ya, today ya. Today kan hari ini adalah today. Today. Is first we met. We meet ya, betul. Jadi ini termasuk adjektif apa? Wait. Today is the first we meet. Ya, we meet. Adjektif apa? The first. No, numeral adjective. Ya, numeral adjektif ya. Ya, karena menunjukkan makna bilangan ya, hitung atau jumlah. Iya. Selanjutnya Kak Ferrari. Ya. Oke. Bentar ya. Dia memakan seluruh apel. Kak Ferrari ya. Okay. He ate all of the apples. Gimana diulang? He ate all of the apples. Ya. Jadi yang mana? Adjektifnya termasuk adjektif apa ini? Kalau yang ini termasuk ke dalam yang distributif, bukan? Apa? Distributif. 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 Yang mana yang distributif? Yang eight. Bukan ya? Kurang tepat bukan, ya. bukan. Yang kuantitatif. Kuantitatif yang mana? Yang eight masuk sana bukan? Bukan ya. Bukan. Jadi ini yang whole. Yang whole. Yang whole itu termasuk kata apa? Adjektif apa? Kata sifat apa? Whole. Ada contohnya kok di materi. Ya, masuknya ke kuantitatif. Ya, kuantitatif. Jadi yang kata sifatnya yang itu ya. Yang whole. Yang memakan seluruh apel. Oke, selanjutnya Kak Imelda. Tidak ada air yang cukup di kanal itu.
Tidak ada air yang cukup di kanal itu. kanal apa ya bahasa Inggrisnya? Kanal juga kanal sama. Oke, cukup di kanal itu. Tidak ada air yang cukup di kanal itu. There is no, there is no water. There is no, there is no enough water Ya, in that canal. the canal. Ya. Jadi In kalau the canal. Jadi kalau mau ngomongin kanal ini maksudnya dia udah tahu pasti yang mana kanalnya. Jadi di sini pakainya the. Jadi untuk penggunaan the itu ketika kita sudah tahu pasti yang mana yang mau kita omongin gitu ya. Ketika sudah tahu pasti ya. Ya. Seperti misalnya matahari. Matahari kan terdiri dari hanya satu matahari. Jadi ketika kita mau ngomongin tentang matahari, kita tahu mau ngomongin matahari yang mana gitu. The sun jadinya ya. Ya. Misalnya kayak langit, langit juga kan cuma satu. Ya, jadi ketika kita ngomongin langit, kita udah tahu langit yang mana yang kita omongin. Gitu. Oke. Ya, seperti itu. Oke, saya ulang ya. Ya, There is no enough water in the canal. ya, there is no enough water in the canal. Nah, termasuk adjektif apa? There is no enough water in the canal. Wait. Tadi Kak Imelda kan sempat nanya ini, terus udah aku jawab juga loh. Sebelum kita masuk ke apa namanya exercise nih, Oke. Pro- proper. No. Proper. bukan? Kurang tepat. Hmm. There is no. Um, Jadi yang mana ini? Yang termasuk adjektifnya yang mana? Coba ditentukan dulu. Kuantitatif. Yang mana adjektifnya? Enough. Ya, betul yang enough. Ya, betul ya, kuantitatif. Ya. Oke, selanjutnya Kak Ferrari. Tidak ada susu di dalam kendi itu. Tidak ada susu di dalam kendi itu. Ya, Kendi bahasa Inggrisnya apa, Miss? jug. J-U-G. Jug ya, jug. Ya, ya, Oke. There is no milk in that jug. ya. There is no milk in the jug. Termasuk adjektif apa? Termasuk ke dalam yang deskriptif, Adjektifnya yang mana? Dari kalimat yang itu. jug. Kurang tepat ya, Kak. Jadi yang apa? Adjektifnya adalah no milk. Ya, dia termasuk kuantitatif. Ya. Sampai sini kira-kira ada yang masih mau bertanya nggak? Udah paham ya? Oke, kita lanjut ya. Selanjutnya, hmm, sebentar. Oke. Selanjutnya Kak Imelda. hmm. Ya. Hmm, apakah kamu mempunyai banyak buku? Apakah kamu mempunyai banyak buku? Ya. Hmm. Apa kamu apakah kamu uh, what apakah kamu mempunyai banyak buku?
Gimana, Kak? Do you Heeh. do you have many book? Do you have some books atau many books ya bisa? Many. Ya, banyak. Banyak ya tadi aku bilang banyak ya. Ya, many book. Ya, many book benar ya. Banyak itu. Jadi kalau beberapa baru some book ya. Mm-mm. Ini mana nih yang termasuk adjektifnya? Many. Kuantitatif. Many. Many termasuk apa? Adjektif? Wait. Kuantitatif. Ya, kuantitatif ya. Benar. Udah paham ya mengenai ini? Ada yang mau ditanyakan lagi nggak mengenai adjektif? Belum ada saya, Miss. Ya, Belum ada. lanjut aja. Gimana? Iya, lanjut aja, Miss. Ikut aja. Ya, lanjut aja. Oke, selanjutnya nih ya, Kak Ferrari. Mobil siapa yang ingin kamu pinjam untuk pergi ke pantai? Mobil siapa Yang ingin kamu pinjam untuk pergi ke pantai. yang kamu pinjam untuk pergi ke pantai? Ya, mobil siapa yang ingin kamu pinjam untuk pergi ke pantai? Okay. Which car do you want to borrow go to the beach? Ya, termasuk adjektif apa? Yang ini masuknya ke dalam which tadi mana? Masuknya interrogatif. Ya, yang mana adjektifnya? Which Ya, betul ya. Selanjutnya Kak Imelda. Yang mana harus ditingkatkan untuk mempercepat Yang mana harus ditingkatkan untuk mempercepat komputer saya. Yang mana harus ditingkatkan untuk Mempercepat komputer saya. cepat komputer saya. Ya. Which one? Mm-mm. Which one must Ya, ditingkatkan? Ditingkatkan apa ya, Miss? upgrade. Oh ya, upgrade. Oh. Which one must upgrade Ya, untuk for my computer? mempercepat komputer saya. Mempercepat apa? Faster. Faster. Ya, jadi untuk mempercepat komputer ya. Jadi di sini pakainya speed. Ya, speed itu jadi Oh, oke. sama apa namanya? Bedanya speed ya sama fast. Tahu nggak? No, nggak tahu, Miss. Kak Ferrari tahu nggak? Bedanya fast dan speed. kalau speed itu biasanya lebih ke kendaraan sih, Miss. Kalau fast? Kalau fast nggak tahu, Miss. Biasanya dengarnya Ini speed benar. aja. Ya, benar ya. Kalau speed itu biasanya untuk apa? Bukan untuk kendaraan, tapi biasanya untuk kecepatan gitu ya. Jadi itu lebih merujuknya ke speed. Jadi itu kalau apa? Fast itu biasanya untuk ke waktu gitu ya. Waktu. Oke, coba diulang. Which one must upgrade to speed? To Which speech? one? Benar. Which one Hmm, upgrade to Mas. Jangan lupa pakai mas kan harus. which one must upgrade to more speed my computer? To speed up. To speed up Ya. my computer.
Ya, which must be upgrade. Jadi nggak usah pakai which one, langsung which. Which itu kan ya artinya yang mana ya? Which Ya, which must be upgrade to speed up my computer. Oke. Oke. Selanjutnya Kak Ferrari, komponen perangkat keras yang mana harus ditingkatkan untuk mempercepat komputer saya? Komponen perangkat keras yang mana harus ditingkatkan untuk mempercepat komputer saya? Harus ditingkatkan. Untuk mempercepat komputer saya. Perangkat keras apa ya, Miss? Hardware komponen. Oke. Berarti which hardware component should be upgrade to speed my computer? To speed up. Ya, untuk Oke. mempercepat speed up. Ya. Jadi nggak bisa pakai should ya. Tadi Kak Ferrari pakai should ya. Ya. Dia pakainya must be upgraded to speed up my computer. Oke, Miss. Kalau Ya. perbedaan which sama whose tuh gimana, Miss? Which Whose. sama whose ya. Ya. Ya, jadi itu termasuk ini ya. Determiner ya, which dan whose. Ya, jadi kalau which itu biasanya lebih ke barang ya. Barang. Tapi kalau whose itu biasanya menunjukkan milik ya. Dapat juga merujuk kepada orang atau benda. Ya. Kalau which itu dia biasanya hanya ke benda aja objeknya. Jadi contohnya the scientist ya, whose research change the world is the winner of the award. Ya, di the scientist. Jadi whose-nya itu merujuk ke scientist. Whose. Ya, Oke, sementara Miss. kalau which yaitu selalu untuk benda. Jadi merujuk ke sebuah benda gitu ya. Objek dari sebuah klausa. Contohnya the book which I am reading is fascinating. Ya. Jadi nanti kalau misalnya itu Kak Ferrari belum dapat ya materinya ya. Which. Belum. Oke, mungkin next ya. Next. Oke, Miss. Miss, saya juga kelasnya sampai kira-kira kan ini kan jamnya kan WITA, Miss. Kira-kira Oke. sampai jam 21.10 ya nggak apa-apa ya, Miss ya. Karena saya juga 21.10. habis ini ada flight, Miss. Oke, oke. 21.10 ya, Kak? Iya, Miss. 21. Berarti jam kalau WIB 20.10. Oh, iya, iya. Tinggal sebentar lagi ya artinya. Iya, Miss. Oke. Oke, selanjutnya ya kita masuk ke contoh. Oh, sebentar, bentar. Kita masuk ke speaking practice ya. Hari ini aku ada share. Semoga bisa ya. Bentar ya. Bentar ya, lagi loading. Udah ya. Kelihatan nggak tulisannya? Terlalu kecil? Kelihatan, Miss. Kelihatan tulisannya? Kurang di zoom lagi sedikit ya, Miss. Sebentar ya.
Udah. Hmm. Oke, aku bacain aja kali ya. Oke, nggak bisa di Zoom. Sebentar. Jadi ini ya kita masuk ke speaking practice with pictures. Jadi describing pictures ya. Jadi look at the photo and answer the question. Ya, for number one, what can you see in the photo? Number two, when do you think they are going to? Sebentar, kok jadi tambah kecil? Oke. Ya, number three. Oke. Ini udah jelas ya? Oke. Kira-kira bisa ini nggak dijawab nggak? Kak Ferrari dulu mungkin for picture number one. Kak Ferrari, what can you see in the photo, in the pictures? Ya, Miss. Oke, Two boys two in the boys. forest. Heeh. What any other thing? Kak Imelda, maybe? What for number one? What can you see in the photo? Two boys walking. Maybe I think Mm-mm. that two boys walking to go to school. Go to school, carrying the handbag apa? Tas ya? Yes. Sedang apa? How do you say it in English? Mm, with their bring her their bag in their bag. In the back, yeah. Yeah. They have or they carrying their own bag, yeah. Yeah. Okay. For number two, where do you think they are going to? Kak Ferrari? They want to adventure. Going to adventure? Okay. What about Kak Imelda? What do you think? Where do you think they are going? Maybe go to school, or they went to go some their friend home friend, maybe Or going to their home friends home. playing? Okay. Yes. Playing maybe, yeah. Yes. Okay, for the number three, are they brothers or friends? Yeah, Kak Ferrari, what do you think? 50-50, Miss. 50-50. Maybe brothers or friends. Maybe brothers or friends? Yeah, what about Kak Imelda? What do you think? Are they brothers or friends? I think they are friends. Yeah, how do you know they are friends? I think I don't know, just Guessing. yeah, just guessing. Just guessing. Okay, yeah, maybe they are friends, yeah, because they have the apa match shirt, yeah. Mhm. Like, yeah, biasa kan bestie kan always have the same clothes, the same shirts, yeah. Okay, next, Kak Ferrari, for number four, what is the weather like? Weather. Do you know the weather, Kak Ferrari? Kak Dari tadi Ferrari. belum ya. Oh, oke, belum ini masih unmute kayaknya ya. Ya, Oke, cuacanya sunny. sunny days. What else?
Maybe do you want to add more? What is the weather like? What about Kak Imelda? What about you, Kak Imelda? I think the weather is warm. Warm. And Mhm. then what else? Maybe do you want to add some more? Bright. Maybe yeah, bright. That's all. That's all. Uh-huh. Okay. Okay, next, Kak Ferrari. For question number 5. How old are they? Maybe 5 or 7 years old. 5 or 7? Okay. What about you, Kak Imelda? Maybe they are the same old or different because I think there is I think the picture the boy is the tall boy the tall they height is very different, maybe the same old or difference old. Different age. Nah, jadi old Different itu old itu menandakan bahwa tuh kalau misalnya kamu mau bilang if you want to say the age like their the old the age their age is like 15 years old. Jadi pakai years dan old. oh alright. Tapi kalau misalnya if you want to say like they atau he is 10 gitu juga boleh ya. Nah, tapi nggak usah pakai years dan nggak usah pakai old. Jadi langsung aja. Maksudnya dia adalah umur 10 gitu. Dia usianya 10. Jadi sampai he is 10 ya. Atau bisa juga pakai he is 10 years old. Itu juga boleh. Tapi kalau tadi pakai old aja nggak bisa ya. Jadi maybe his age ya langsung aja his age maybe atau their age around like something like that gitu ya Kak Imelda. Okay. 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 Okay, for number 6, Kak Ferrari, how are they feeling? They looks very serious. Very serious. For the first boy didn't look happy. Yeah, happy Smile. too. Yeah, Smiling. and other boys looks very serious. Very serious. Yeah. What about you, Kak Imelda? I think the boys looks focus, maybe focus for the 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 stretch. The street, what do you mean the street? Fokus sama jalanan depan. What? The street. The stretch. Yeah, the street. Yeah. Okay. Yeah, maybe they're looking for something. Maybe. Yeah. Okay. For number 7, Kak Ferrari, what are they wearing? They are wearing outfits like adventure. Adventure. Yeah. Okay. Only adventure? Like what they wearing, like what is the color for the pants and what the motif for the shirts? Maybe you can describe it. Colorful shirt. Colorful shirt. Okay. And what about the pants? Maybe dark. Dark pants. Okay. What about Kak Imelda? What they are wearing, the boys memakai apa ya? Wearing shirt with box What? motif kotak-kotak ya.
Kotak-kotak apa? Kotak-kotak stripe ya. Apa? Stripe. Stripe. Oke. And then in dalamnya apa ya? White apa? White shirt ya. Ah, Jadi kalau ya. skirt ya, kalau apa t-shirt itu kemeja. Sorry, t-shirt itu kaos oblong Shirt. gitu ya. Tapi kalau shirt itu kemeja. Oke. Yes. Okay, can you maybe repeat that? The boys wearing a shirt and White then shirt. Oh, striped shirt. striped shirt and Uh-uh. and The other wear boy wear t-shirt dalamnya apa ya? inside. Ya, Inside inside the dalamnya. same Warnanya apa? Warnanya what the color? others okay, blue, and then Uh, the others boy colorful maybe. colorful. Ya, Like red, blue, and red, white. blue, and white. Ya, stripe ya. Kotak-kotak itu stripes. Stripe. Okay. Stripes. Okay. Miss, Okay, for the, yes. permisi ya Miss, saya izin Oke. live duluan Oke, Miss. silakan ya Kak Ferrari. Nanti kita ketemu Mohon maaf lagi ya. sebelumnya Miss. Oke, nggak apa-apa sama-sama ya. Thank you Miss. Oke. Oke. Lanjut ya Kak Imelda. Ya, lanjut untuk picture number 2, the second picture. Can you describe with look at the photo and answer for this question? Okay. For number 1, I see the family, the happy family. Hmm? Maybe they are menghabiskan waktu apa ya? Spending They time are together time together at mall, at the mall the mall for shopping and others. and do the other thing, yeah, the other stuff. Things, the others there and the other thing. Where are they going? I think at the mall. Mhm. They are going mall. Yeah, that's all. Maybe they are looking for another store for shopping, Yes. spending their money, maybe. Yeah, I think. Yeah, you can say anything you want in here, okay? Okay. Okay, number 3. Of course, they look very happy because uh they 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 are do shopping, and then maybe spend spend much money Spend much money? for shopping. Yeah, for So shopping. they are very look happy, Look very happy. Yeah. very happy. Okay. Okay, for the next question. How many children do they have? From the picture, I think they have 2 children. Yes. There is a boy and girl, and the boy, I think, oldest than the girl. Uh-uh. Yeah, I think that's And who is the youngest? the youngest. The youngest is the girl. The girl. Okay. Because their They, apa, their yeah, height, it's very different. Yeah. yeah, it's very different. Yeah. Who is taller? The man or the woman? The parents,
You mean the parents or Yes. the parents? Yeah, the parents. The The man parents, or the woman, yes. the man. The man, of Of course, the course, yeah. man. Of course, yeah. It's very ini ya. Apa? Terlihat ya. Yes. Very seen. Okay, for number 7, are they wearing different t-shirts? Of course. Uh, even though walaupun tuh apa? Ya, walaupun E- even though. even though they wearing the same color, Mm-mm. but I see they wearing different t-shirts because the their child, the boy, berkerah tuh apa ya? Polo shirt. Oh, okay. The boy wearing polo shirt, but the other family member, Members. members, just t-shirt, just t-shirt, Just white t-shirt. t-shirt. Yes, Just the white, white the white t-shirt ya. t-shirt. But Yeah. the mother, the woman, kerahnya apa sih? Kerahnya? Kerahnya, the color, The color V shape, V-shape ya. V-shape, yeah. Yeah. The apa? The color is look. It looks V-shape ya. Terlihat. Yes. Yes. Okay. Yeah. Okay. For the next picture. Okay. I think there is family. There is one family go to garden. Yes. For maybe in the weekend for hang out in the morning or afternoon. I don't know, but the weather likes like warm, sunny, and then bright. I think they go to garden in afternoon or morning. Yeah, and playing with the family. Yeah. Yes, right. Spending time with family. Family, yes. Yes. What number 2? What the father doing? Okay. I think the father's melempar apa ya, Miss? Melempar. Throw. Trying to play with their children, the boy. The boy. With throw the ball, playing throw the ball together With the son, yeah, with their son. Yeah. with their son, their son. Okay, for number 3. Why the mother wearing a cape? Yeah, what do you think? Yeah. I Boleh think bebas ya. You can answer this like apa? You can give or elaborate the reason why. Just apa? Free ya. You can give the reason. Okay. I will Anything. try. Apa? I will try. Okay. I will try describe the picture. All right. Okay, Kak Imelda. This is about speaking practice, so you can practice here in English. All right. Okay, the mother. Why the mother wearing a cap? Yes. I think maybe the weather is very hot, or the mother save his skin from the sun. Keep the skin. Keep the skin from the sun. Or
Maybe he just want to show with other because her cap from her husband, maybe the Okay. gift from the husband. I don't Maybe know. flexing ya, flexing. Yeah. Maybe it's a branded cap, maybe like Oh Gucci yes, or all right. something. Yes, I think the cap is branded cap, so they want the mother want to show with show up with the others. Yeah, the others like apa the others part yeah of the visitor of the Yes, park. yes, right. Okay, for number 4. Number 4, who is playing with a teddy bear? Yeah. Of course, from the picture, the mother and the the girl, the girl, the girl. What are they doing? Um, I don't know, maybe. Tarik menarik, Yes, tarik menarik apa ya? pulling ya, Oh, pulling out. pulling, pulling out, Yeah, pulling out a teddy bear. pulling out each other. Each other or teddy bear? Oh, sorry, teddy bear. But Okay. yeah, but each other with teddy So bear. yeah, who is playing with a teddy bear? Who is playing? Yes, I think the girl, of the course, girl and the mother. okay, the girl and the mother who is playing yeah with a teddy bear. Okay, for number 5. They are camping or having a picnic. Uh, I think they having picnic because there is carpet. May they bring carpet. They bring some food Yes, or breakfast. Uh, and then you can see the picture. Keranjang apa ya? basket. Basket. They bring basket like a picnic. I think if camping, there is a tenda ya, tent. Yeah, There is no, 10. there 10. is tent, but in the picture, just see the carpet. Which one? Which one is a 10? Which one is the 10? Which one? Yeah, There yang is mana? no, nggak ada. Oh, Kayaknya. nggak ada. Okay, Uh, okay. so they having picnic. Oh yeah, because the in the picture there is no tent, Okay, yeah. yes, right. So that's why you saying that this is a picnic, not a Yes, camping. right. Yes, right. Okay, okay, maybe aku salah dengar kali ya. Okay, for number 6. Okay, who is looking at the camera? Camera, there is there is no looking the camera, I think. No, there is no one looking at the No camera. one. There is no one looking at the camera. Yeah, there is no one because everybody is busy, yeah, playing Everybody with is busy, yes, yeah with their activity, yeah. playing with their parents. Okay, all right. Yeah, for number 7. What kind of the food they got? I think there is banana, maybe Banana. banana, and then some uh there is milk or juice in the glass, in the glasses, glass ya, Glass. glass, Kalau the gelasnya glass. banyak baru glasses. But I think there is many glasses. Oke, banyak gelas ya. And then I think I see the bread, You see what? bread, roti.
Oh, bread. bread. Yeah, I think. And then maybe like apple. I don't know. Apple. Red. Beside banana. Oh, yeah. Apples. Apples beside banana. Uh-huh. Yeah. Only that food? Can you maybe orange juice in the Yes, juice. glass? Maybe, yeah, in the Can you glass. see that? Maybe yes. Maybe orange juice. Or there is milk for the children. For the children. Yes. Yeah. Okay. For the last question. Last question. Yang mana ya? Oh, yeah. Sorry. What kind of food? Yeah, that is the last question. Okay. Yeah. That is for the speaking practice. Yeah. Mhm. Ya, jadi speaking practice-nya sudah selesai ya, cuma sampai situ apa namanya soalnya. Dan aku akan kasih homework ya untuk Kak Imelda. Mhm. Homeworknya itu membuat paragraf ya, dengan menggunakan adjektif tadi materi yang sudah kita ini tadi. Ya, sebentar akan apa catat di grup. Kalau Ferrari udah berapa pertemuan ya? Ferrari itu dari bulan kemarin ya, dia lanjut. Oh, udah 3 bulan ya maksudnya ya? Belum, baru bulan kedua. Oh, oke. Nah, bentar. Adjektif ya. Adjektifnya kan ada 8 tadi ya. Jadi nanti tinggal dimasukin aja ya, sesuai dengan yang kita pelajari. Sesuai yang Mhm. kita pelajari. Nah, jadi itu kan membuat PR-nya ya, Mhm. membuat kalimat paragraf ya. Paragraf. Jadi kalau mau berapa paragrafnya bebas ya, mau berapa kalimat gitu. Karena kan paragraf itu terdiri dari beberapa kalimat. Nah, Oh, oke. nanti homeworknya ini akan dikumpulkan di sesi berikutnya. Nanti akan Buat direview. paragraf. Ya. Oke. Ya, selanjutnya Kak Imelda kapan ya? Sesi Tomorrow. tomorrow jam 7 ya? Iya. Dengan Ferrari lagi atau tidak ya? Aku harus cek sebentar ya. Aku lupa sih jadwal kelasnya. Kalau nggak lihat ini aku matiin dulu sebentar ya. Iya. Kayaknya enggak sih, Ferrari itu hari Minggu ya. Oh, beda-beda ya. Oke. Besok itu sama, Eh, sebentar ya. Ada pertanyaan nggak mengenai materi atau dengan homeworknya? ya, tadi kan enggak sih beda, bukan materinya. Yang lain ya, yang Heeh. tadi apa mendeskripsikan gambar. Tadi age itu untuk apa? Yang mana Ken? Saat age umur age Oh, usia. Ya, usia. ya Oh, saat iya. menggunakan apa namanya kata age itu saat apa? Oh, jadi kalau misalnya apa namanya ya, menggunakan menyatakan usia, ya, bukan langsung tadi kalau Kak Imelda tadi pakai gimana ya? Sebentar, aku agak-agak lupa. Oh, Menyatakan ya, menjelaskan bahwa dia usianya old sekian gitu kan? bukan. I Gimana? think they I think they They're old. all they all difference. Oh, maksudnya yang mau Kak Imelda sampaikan itu apa? I think kalau lihat dari gambarnya dari picture-nya itu umur mereka tuh berbeda gitu. Ya, jadi nggak pakai old ya. Jadi old itu hanya untuk menerangkan bahwa misalnya nih ya, dia umurnya sekian gitu. Misalnya dia umurnya 17 tahun. She is 17 years old. Jadi old itu hanya bisa dipakai digunakan untuk apa namanya? Years ya, penggunaan kata Oh, years. Jadi kalau kalau misalnya mau pakai old harus bersamaan dengan years. Years oke. 17 years old. Tapi kalau misalnya kamu mau bilang dia umurnya 17, udah titik ya. Maksudnya kalau years old itu kayak dia usianya 17 tahun gitu loh.
Oh, oke. Tapi kalau misalnya kamu mau bilang she is 17 itu boleh. Ya, tapi nggak bisa pakai she is 17 years itu nggak bisa atau she is 17 old nggak bisa juga. Oh, oke. Nah, jadi kalau mau dipisah langsung aja 17. He is 17 atau he is 10 gitu ya. Itu juga bisa. Kalau nggak ngejelasin, kan saya kan nggak nyebutin secara umur ya. Kayak Heeh. cuma, ini kayaknya usia mereka beda nih gitu, gimana bahasa Inggrisnya? Oh, their age is different atau their Oh, age ya is different ya. oh, Langsung gitu oh, aja. oke. Bilang aja usia mereka, usia. Jadi age itu kan adalah usia. Their Ya, age is different ya. iya, their age is different. Oke, Different. besok Oke. sama Kak Sharon ya. Oh iya. Ya, Sharon masih kecil sih, masih anak-anak ya. Masih 14 ya. Iya. Oke. Oke, sampai sini masih ada pertanyaan lagi nggak Kak tentang Eh, itu aja sih. Itu dulu aja. Oke. Oke, thank you so much nih kalau Kak Imelda belum ada pertanyaan lagi, kita selesaikan sampai sini ya. We end this session Oke. ya, and we will meet again another Oke. session. Thank you so Oke. much. Ya. Thank you.